Dapiton mo nako to open your Bibles to a very familiar passage from the Gospel of John. Familiar in a sense nga kanunay ni nato madungog unya. Subo lang kay sa kanunay nato nga madungog, it is being misinterpreted, misapplied, misunderstood, no? Apan ining kagabhion at untun-an aron nga madagit ta diha sa husto nga pagsabot og impit nga pagsabot ni ini nga pulong sa atong Ginoo. Let's open our Bibles to the Gospel of John, John chapter 14, and look with me at verse 13 and 14. John 14, reading verse 13 and 14. Katong ato ang mga kaigsunan who are with us online, if you have your Bibles, please do join us as we read these verses from the Gospel of John chapter 14, reading verse 13 and 14. O kung naa na mo diha, let's read together these two verses. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Di ba familiar kita na nga verse? Apan ining kagabhion mga kaigsunan, familiar as we may be, let's take a closer look at this verse and really comprehend and understand what this verse really means. And consider this message titled, Whatsoever ye shall ask in my name. It is indeed a very familiar passage to many, for it contains a very comforting and assuring promise of the Lord. Asko na ko? It is very familiar because it contains a very comforting and assuring promise of the Lord. Dili ka makomfort ana nga whatsoever you shall ask, I will do. Meaning, bisag unsay imong pangayoon, iyahang hatag o iyang pagabuhaton. Apan, buot na ko nga ito ning sabton mga kaigsunan. Kaya nga naman, kay oftentimes, siguro sa mga okasyon nga ato ning madungog, gawas lang siguro og inyong nadungog dinhi sa tuang simbahan or kanang mga conservative and sound churches nga it is clearly and soundly interpreted. But oftentimes, this is misinterpreted. Mo ka na nga daghan kayong magtotoo nga mapakyas o mawad-an sa paglao, mamugnaw sa pagtuo. Kaya nga naman, matay, wa man matuman. O sa may imong pagsabutan na diha, Brad, pag-ingon nga, whatsoever ye shall ask, I will do. Dili ba na comforting kayo nga assuring? Pero kinahanglan na ito siya sabton pag-ayo mga kaigsunan. Kay bisan sa kuwang bahin karon, of course, I would love to pray, Lord, paano? Ayuha ko. Unya, og di ko ayuhon. What? Does it mean nga napakyas ang atong Ginoo? Nakuha na to? And that is why I want us to understand and carefully study this text. It is indeed comforting. It is indeed an assuring promise of the Lord. In fact, in two verses, kaduhag yun mo makita ang saad o ang kasiguruhan sa saad. Verse 13, whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. Di pa na igo? Igo na, di ba? Pero iha pa yun ang gipalo-upan in verse 14. If ye shall ask anything in my name, I will do. Oh, di ba comforting? Di ba assuring? Pero mao na siya ang dakong hagit nato mga kaigsunan. Kay lagi, in the many occasions that we have come across this verse, wala na lang kung diri sa tuang simbahan atong gitun-an o dinhi sa tuang mga pagtuon atong nadungog, but oftentimes ug lain, I'm sure kadungog mo kadaghanan, we claim your promise, we claim your promise, we claim. No, dili yun maayo nga atong sabton ni siya nga atong gi-claim kay nga murbag atong gipaninglan ng Lord isaad biya ka. Digid maayo. Nga imo nang gamiton
or else you are taking the name of the Lord thy God in vain. Di ba assuring? Di ba comforting? Kaduha pa. Ask whatsoever. No? Whatsoever ye shall ask in my name, what? I will do it. Yan ang labi na dihang ikaduha. Na kung imong gintanawon, yes, it's a promise that is proclaimed twice. Siguro sa una, in verse 13, it comes in a form of an invitation. Iyahang giawhag ang iyahang mga tinun-an, whatsoever you shall ask in my name, that will I do. And then in verse 14, the second time around, it comes in a form of a confirmation. Kaya ningon na magyud sa verse 14, verse 14, if ye shall ask, verse 13, ningon pa man nga, whatsoever ye shall ask, karon, if ye shall ask, I will do it. Mura ba og gisiguro gyud niya nga imuhag yung masabtan o madunggan ang iyahang sulti. Nga gikinahanglan gyud niya nga isulti pag usab. So it's a twofold promise, assuring us that whatsoever you shall ask in my name, that I will do. And no doubt, this is true. Pagkasalig ka niini. The only thing is, kinahanglan nimo ibutang imong pagsalig niini sa husto nga pagsabot niini nga teksto. And that is where the challenge is. Now, again, as I always would encourage you, whenever we study a verse or a text, if necessary, and it is always necessary nga imo ginang tan-awon sa iyang context, but not all the time nga imo nang ihanay sa kadawali na lang nimo. But tonight, I'd like us to really look at it in its context. Kung imong atrasan ka diyot in verse 12, mo ni gingon sa itong Ginoo, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than this shall he do, because I go to my Father. Now, tutuki pag-ayo ang verse 12. Ningon diha ang verse 12, nga si bisan kinsa nga magatuo kanako og nanagpanuo kanako, it mentions about a work, no? The work that I do shall he do also. Now, unsa ka nga mga buluhaton sa Ginoo nga atong pagabuhaton? Obviously, on the context, on the part of the disciples, it's all about what? The ministry of teaching and preaching. And likewise, to some extent, the ministry of healing. Kay sa mga panahon sa mga apostolis, they still are able to perform miracles of healing. Apan sa ato ang context, it's more about teaching and preaching and serving the Lord. Okay? Now, ingon ba diha? The works that I do, shall he do also. Apan ingon pag yun ang sunod nga bahin, and greater works than this shall he do. Mas daghan pa siya o pagabuhaton kaysa ako ang nabuhat. Now, can we think of a greater work that we will do nga wa mabuhat sa Ginoo? No, unsa ka ang greater work? Obviously, the work of evangelism or the work of missions. Kaya nga naman, sa dinhi ang atong Ginoo sa kalibutan, ang iharagyon ang pagpanudlo o ang pagpanudlo ngadto sa mga katawhan sa Israel. Greater works shall he do than this, is the time will come that he will send his disciples to go ye into all the world and preach the gospel. So mo nay context ani mga kigsunan. Unya nganong iyahang gitugon ang iyahang mga tinun-an mahitungod ani? Kay ngano ingon ang katapusang bahin, because I go unto my Father. Unsay but pasabot? Pamilin-bilin na sa Ginoo ngadto siya mga tinun-an. Nga sa umaabot og sa dili madugay, I'm going to leave you and I'm going to depart, for I am going back to my Father. In fact, ato na nang nasayran earlier on in verse 1 and verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, verse 6. I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again
So mao ni ang iyang context. Unya sa iyang context mga kaigsunan kaning gisulti niya dinhi actually iyang gi-assure iyang mga tinun-an nga bisan pa man tuod og mubiya ko ninyo o bisan pa man tuod nga mubalik na ko sa kong amahan, it doesn't mean nga you will be on your own. Pwede kaayo gihapon mo nga makasangpit ka nako. Pwede gihapon mo nga makapangayo nganhi kanako sa tanang butang nga inyohang gikinahanglan sa inyohang pagpangalagad nganhi kanako. Remember the context? Works. Greater works. So kaning pamilin-bilin niya dinhi apil na ning verse 13 and 14. Kay ningon man sa verse 12, I go unto my Father. Puro ba yang gitugon nga pero sige lang Paul, o sige lang pa Peter, sige lang John. Bisan pagtuan ako sa kong amahan, pwede ra ko ninyo tawagan o sa ato apang termino ba. You can always call upon me. And how to call? In prayer. And in prayer, you can ask whatsoever in my name in view of the work. Are we following? In line gyapon, ang context gyapon is ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. He was assuring his disciples that yes, I may be away from you for I am going back to my Father. But it doesn't mean that even when I am absent in the body, that you can no longer contact me and speak to me in spirit. Okay, obviously, verse 13 and 14 describes to us the act of what? Prayer. Kaya sa unsam nitang paagihang makapangayo sa ato ang Ginoo, di ba sa pag-ampo. Klaro-klaro rin, no? Pero maminaw bitaw tanis kadaghanan, di kita kakuha na ni ingon na din na i-claim. Claim it. Name it. And you have it. Really? Now, the Lord here in our text want to assure His disciples o kita nining kagabhion. He is actually in a way telling us, I may be physically absent from you, but it doesn't mean that I am not available nor I am unreachable. Pwede gyapon mo makasangpit ka nako. Unya unsa ingon diha? Ask whatsoever and I will do. Pwede gyapon mo makasangpit ka nako ug ako gyapon dunggon ang inyong mga pagsangpit ug even ang inyong gipangayo ako gyapon buhaton. Again, unsay context? The context of your walk and service unto the Lord. Because verse 12 says, work and greater work. What I want us to see from here, mga kaigsoon, later on, we will establish more on this. Kapag buot na ko, at this point, buot na ko, nga atong sabton kini. Nga, bisan pa man tuod, nga dugay na ang atong Ginoo tuas langit. I want us to understand and realize how privileged we are. That even when He may be away from us and apart from us physically, we are even more privileged than the disciples during the time na naa siya dinhi sa kalibutan, kay nga naman karon we have an unlimited access to Him. Diha pinahagi sa pag-ampo. Nga naman, balikan na to ha. Sa panahon nga si Ginoong Hesus naa diri sa kalibutan o kuyog sa iyang mga tinun-an, yes, nakighinabi sila sa atong Ginoo. Mao ganito sila nga naglibog sila nga Lord, teach us to pray. Kay ngano man, di ba sila ka-imagine ngano mag-pray pa man minimo nga nagstorya naman ta. Nakuha na to? Muto nga at the time samtang nga kagakuyog ang atong Ginoo ang iyang mga tinun-an, nangita sila nga Lord, teach us to pray. Ug iya gitudloan nga in this manner pray ye, our Father which art in heaven. Subot na ako nga itong sayron karon una sa tanan mga kaigsunan.
nga samtang tuwa nga itong Ginoo dito sa langit, o kita naa din sa yuta, it does not mean that He is unavailable nor He is unreachable. Kaya nga naman, we are privileged to have this link or the means in which we can communicate with God. Sa nga pagi, prayer. You know, sometimes sa ulaing bahin, mingon ka nga, bulahan to mga apostolis, kay nakauban nilang Ginoo. Pero katugod nilang pagkauban is more on physical. Kaya nga naman, I am sure na huwag ito sila makagahin silang oras nga mag-ampo ni Ginoong Hesus. Kaya nga naman, kung sabi ang ampuan nga magstorya ko sila. Nakuha na to? Whereas kita karon anytime, as and when, anywhere, ug asag anyhow, ug unsang orasa makasampit ka sa Ginoo. Unya katanawa gyud nga privilege. We are here on earth, yet we have this link and a means to communicate with God where? In heaven. Usahay, salamat as Ginoo natay mga smartphone nga dili lang maka-text, maka-messenger na pay video call, di ba? Pero mag-unsa man ang video call ug wa kay load. Mag-unsa man ang video call kung walay signal. Mag-unsa man, ano na to? Upon prayer, wow, di kinahanglag load. Prayer, di kinahanglag network. Prayer, dili kinahanglag signal. Now, I want us to realize that. Kung unsa ta kabulahan, kanang ito pag-ingon niya diha og ato paning tinambanon pagsulti ba ang atong Ginoo diri nakiginabi siya. Sige lang mga tinunan, ayaw kabala ka bisag ngadto na ko sa akong amahan, makontak ra gihapon ko ninyo. Unya, ingon pag diha sa iyang pagkontak. Gi-assume pag yun nga ini-contact ninyo nako, motubag yun ko kay ningon man that I will do. Now, bisan gani kita sa itong mga higalag mahal sa kinabuhi, ningon nga maloy ang Ginoo bisag tuwa na ka dito, makontak kay lang ta, mo-text ko nimo, pero di kita katuman ana. Apan ang atong Ginoo, ingon gyud siya, whatsoever ye shall ask in my name, I will. And no doubt, this is all comforting and all assuring promise of the Lord. But then again, we just have to understand it as it should be. Kaya nga naman, samtang kini, usag yun kaayo ka comforting nga tinugdan sa ato abitong pagtuog, pagsalig, paglaom sa Ginoo. More often than not, mo'y hinungdan nga nga pangdol ang uban nga wala sa pagtuo, kay nga naman false or wrong understanding of the verse. Matay. Ilan ko atong magwawalida, ningon nga, whatever you ask, kanya daghan na magyugogi pangayo, wa pa mag-akong na dawat. And that is the problem. That is the problem. Kaya nga naman, sa kuha ng gingon, this promise of the Lord has been greatly misunderstood. Some people would want to treat it as a magical formula, as a sense of entitlement. Lord, we claim. You know, mga kingsunan, if you really want to grow in your prayer life, stop using that claim. Because ang tanan nga atong gidawat gikan sa Ginoo pabor na. Dili na nimo maklaim, iyahan ang ihatag nimo subay sa iyahang kabubuton. And that is one of the many misunderstanding and misinterpretation and misapplication from this text. Some people treat it as a magical formula. Others would take it as a license, an entitlement. Lord, saad biya ka? Murag imo ba konsensyaho ng Ginoo? Saad biya ka, Lord? Ayaw. Ining ako ang giatubang karon the most nga ang ako aragyong makanang masangpit sa Ginoo.
Sa kanang kanang ako nag-iingon ninyo, strength for today and bright hope for when we go out kaganiha nga among gipangayo ra gyud sa Ginoo Lord uban nimi among pakighinabi ug itugot mo kay it's been Tuesday ni gawas ang resulta niya Wednesday wa man wa pud siya no wa pud ang doktor Wednesday niya I chose nga wa dili mo adto Wednesday kay medyo naalagi tay mga kanang kalihukan gikan sa care niya dito sa ilahan ni Brad Ruben. Niya kagahapon na ay gioperahan ang doktor. Kaganiha kapag lakaw gyud namo I only pray Lord itugot nimo nga magkita gyud mi sa doktor karong adlaw. Wala na paborable ug sa itugot lang Lord nga makita mi sa doktor karong adlaw. Ug tuod man bisan sa kalisod sa sirkumstansya dito mi siyang clinic dito ang iyang secretary. He is not supposed to really meet us kay tuag gyud siya kay kanang kuan mo guna nga doktor kanang thoracic surgery ba kanang specialista gyud na siya sa mga kanang any operation involving atong vital organs kay kani nga bahin diri it's called thorax ng chest tanan nga vital organs nga nasud sa imuhang inong kanang nakita tag picture usay nga naay atong mga gusok diya na tanang organ nga imo niya specialty nya dito ni nahilandig ning atua kay nitapot man sad siya sa atuang kanang gusok diri sa likod. So dili gid unta gyud mi magkakita kay ngano man we know nga when you are in the operating room hassle gyud kay na og mugawas ka kay gawas nimo mo scrub naman sa kagbalik ana igsod nimo ano unsterile man ka og mugawas ka bali dili na ka and you know what sa dito mi ingon ang primero ang sekretary nga ambot og makaanhi ra ba ambot og makaanhi ba turon kay naa may gioperahan. Pero sa pagtawag niya, pagkaibaw niya nga ako, siya panganhi adiri sa operating room. Igawas siya. Igawas siya. Gani, napa niyang mga gamit ka ng espesyalista lagi ng mura bitaw sa kanabang makita sa dalan, rilo-hero bitaw kanang linting nga dako. Ga-opera, napa yung tao diri kanang kay duha kanang mga gagmay na nga kuan, di na pwede mata-mata lang. Naagi mga magnifying glass ba. Mo pa ita ni gawas. Nya iyang explain sa ko ang sitwasyon niya. Iya lagi yung giwapo-puwa pa kong kubuko. Maluyo ang kuan maayo ka ani mo respond imong sa tambal. So sa kuang bahin pwede ra gyud kayo ningon pabalik ka lang na siya kay na ako'y gi operahan. No? Unya, karon bitaw sa kong sitwasyon, I'm careful how I would ask the Lord. Tuod man, ito na. Unya, niyon ko nga, Dok, wala li, kanang, wakay isuwat siya nga, dili ko gusto nga magpaabot mo na ako din. Adto lang dito sa katong doktor nga oncologist. Nya verbal lang ila nga gikan kanako nya kay official man gid na namon ay mga referral so at least nga naka-move on na mi no gikan sa step 1 na butang ka step 2 although karon kabot na dito sa ikaduha nga doktor Lunes pa man mo na po na atong ipangayo sa Ginoo. Mora gyud na mong ipangayo ganiya sa Lord, itugot nimo nga magkakita ni Espiritu. Og nga giyahi mi sa sunod nga doktor nga among paga. And I can testify na gitubag na sa Ginoo ang akong pagampo. I don't pray great prayers. I don't ask for great sulpara ni Lord ayuhan ni kong hubag.
It's not for me to heal. And it's not for me to demand. I can only plead for His mercy and grace. Ano to? Basta nga, ginabuhi. Moro gina siya. Padayon ta. We just have to trust Him. So, to have a proper understanding of this, mga kaigsunan, mo ni siya, that while He may not be around, the Lord is assuring us nga kanunay yun siyang available para nato. Nga makasangpit yun ta niya. Nga dili na tamingon nga, Lord, og naa pa lang yun ka diri, di yun ta ginimingon ani. Now, bisan pa man ugwa na ang ginuuban ka na to, nasayod yun ta na He remains to be with us in spirit. Of course, by the indwelling of the Holy Spirit. That we can continue to have that comfort and assurance nga kung ato yung isalig ang tanan ngadto kaniya, mo na siya diha, He will do it. But, as we often hear from many who treat this as a magical formula, o sa kuan pa as a PIN number or kanang kung sabay tawag kanang uban bitaw nga transaction account, mura ba og password ba nga og atong dadpon gyud nga in Jesus name mo bitaw nang kadaghanang pag-ampo, in Jesus name maayo ka, in Jesus name. No, mahurot lang imong tingog ana mga igsoon. Kung dili gyud na siya katuyuan sa Ginoo, apan sayre nga dili ang Ginoo mo'y napakya sa pagtuman sa iyang saad, kung dili ikaw napakya sa pagsabot sa iyahang saad. So as we look at this, siguro ang inyong pangutaran unsa man gini ni pastor? Ay naglangan-langan diha, mahal lang tanong kay murag kulbahinam na mga kayo. What does it mean to pray in Jesus name? Listen carefully mga kaigsunan. To pray in Jesus name means that you pray according to all that He embodies. In other words, nga imong pag-ampo, ihaom nimo sa iyahang pagkasiya, sa iyahang pagkaginoo, ug unsa siya nga matang sa pagkaginoo. So what does it mean? It means, una, we pray according to His character. Iman ini. We pray according to His character. You know, mga kaigsunan, I'm sure you are familiar with your prayer, di ba? What do you pray and how do you pray? Gracious, loving, heavenly Father. You know what? Wa siguro lang ta kabantay ug unsa na, but we are actually following that pattern that we pray according to His character. Nga atong giampo ug ang atong pag-ampo subay sa iyaha nga pagka Dios. Ug unsa man siya nga pagkamatang sa Dios? He is gracious, He is merciful, He is kind, He is forgiving. Sumapog ka na nga sa atuang pag-ampo mo ni atong idangop. Like when we pray for healing, yes, Lord, you are a compassionate, gracious, and merciful. So, if you would want to pray for healing, yes, you pray according to His character. Apan bisan pa man ni ana lagi, sayri gyud nga ingon dia, that I will do. Apan dili sa tanang panahon nga iya gyud nang ihatag diha nimo. Kay nga naman, He may not give it to you, but you can be sure that He is giving you something much better than what you are asking. Remember Paul, the thorn in the flesh? 3 times he asked the Lord, take this thorn away from me. Apan ginan siya sa Ginoo, Paul, di na kinahanglan. For my grace is sufficient for thee. That is, pray according to His character. And that is what it means when you according in my name. Subay sa akong pagkaako.
as it is reflected diha sa kuang ngalan. Ang kadaghanan magud nato ani nga pagsabot, while it is not wrong, pero it's not also really that accurate nga. Kinahanglan igampo nimo, mingon jud ka sa katapusan in Jesus name. Now, while it is not wrong, but the meaning of this in Jesus name is your prayer must conform according to my name, according to who I am, according to who I am as a God, a sovereign God. Dili kay gigamit nimo nga password nga, in Jesus name, ayon na tani. Dili. In other words nga, according sa unsa ko. And we know very well that the name of God is reflective of who He is. Like we think about Jehovah Jireh. That's the name of God. And what does it mean? That the Lord provides. Mauna siya mga igsoon. Dili kay, in Jesus name, in tulisoko ni mga tao, in Jesus. According to His name. Subay sa iyahang pagka, siya, isip, Ginoo. Like, we think about God the Almighty. According to His name. What is His name? El Shaddai. So, you are the Almighty. And that is what it means, according to His name. Again, while it's not, while it is not wrong, nga, labi na, bago batang magtotoo, tudluan sa pagkampot, hinanglan, tapos ni mo na, in Jesus' name, yun. Nothing's wrong with it, pero, ang kahulugan yun ang pag-ingon diha nga in Jesus' name is not just about closing your prayer in Jesus' name, but rather you pray claiming in a sense nga standing on that kanang understanding nga kanang having that understanding nga ang Ginoo nga imong giampuan is able according to His name. Ingon pa nato, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha simply means the Lord our healer. So we pray in His name. But be very careful lagi anang paggamit anang word nga and we claim your promise whatsoever ye ask in my name. It simply is all about we pray according to His character. That's first. Ikaduha, we pray according to His will. That is what it means. According to His character, of course, imo sigurohon nga subay sa iyahang katuyuan, subay usab sa iyahang kabubuton. Mo kana nga kanindot kayo if we often find ourselves saying and asking the Lord, Lord, show me. Lord, teach me. Lord, guide me. Kay siguro gyud ka nga mo na imong pagampo, subay gyud sa kabubuton imong pangayo kay nangayo gud ka sa iyahang leading, nangayo gud ka sa iyahang guidance. Unya, it does not make you kana bang ingon pa nato a lesser person when you come before the Lord. Gani mahimaya ang Ginoo na kana bitang mangayo gyud nga show me Lord, rather than Lord mo ni among plano amo ning i-commit diha nimo. May bagyog muuna gyud nga Lord, teach me, guide me, show me. Ayaw lang po kay narabay gawa sa claim na po iban, show me the sign. Labaw pa po ng di mao. Show me. Pangayo lang yun sa iya o guidance kay eventually dili nimo dili nimo kanang hibaw-an og unsaon pagtubag sa Ginoo ang imong pangayo. Because He always work in His mysterious ways. So, what does it mean? Whatsoever ye shall ask in my name, we pray according to His character, and we pray according to His will. It is when we acknowledge Him and seek His will, as we walk His ways,
diha ta magsugod sa tanan. Kay bisan pa og siguro gyud ka sa imong gilakwan og yang naglakaw na ka, nagsugod na kaglakaw, pero dili gyud na mao ang dalan nga gihanay sa Ginoo para nimo, it will never work. We pray according to His will. To some, they will take it as what? Wow, very simplistic, very basic. Yes, it's true. Asam nita magsugod. Magsugod yun ka sa pinaka basic. And this is where we should establish ourselves. Ayaw pagtuo nga tungod kay dugay na nga Kristohanon, nga mo ni mo na, you know, it could be mga kaigsunan that you may be a Christian for some time or for so many years, but still you have not really fully comprehended how it is like to pray. Mo kana nga we need to go back to the basic and understand fully the basic. May sama nato ni siya when we go to school, we send our children to school. Unsa gyud pinakauna nilang katun-an? ABC, alphabets. True? So learning the ABC, unsa sunod nila makatunan? From their ABC, the alphabets, of course numbers, right? But let's deal with alphabets, letters. Learning to read and write letters, by and by, they are able to form words. Small words, short words. Cat, C-A-T. Dog, D-O-G. Basic, right? From short and simple words, read and write, they are able to compose short phrases. This is a dog. This is a balloon. Ako na to. Kung ato lang balik-balikan og tanaw ng atong kinabuhi, yes, diha kita na isugod ang tanan. Huwag siguro yung eskwela pag-ikaw dito. Kanang hinungdo mo sa una, ay mo, kung naa pa ba na ron sa eskwelahan, sa una, diri na mga grade 4, 5, and 6, formal theme. Kathang formal. Ato bitong naidako kaya nga notebook na. Suwat ka diya, how I spend my summer. How I spend my Christmas. We don't do it in grade 1. We don't do it in kindergarten. What do we do in kindergarten? ABC, right? ABC. Balik-balik, ABC, ABC. So it is with prayer. It is going back to basic that we are able to really establish ourselves. Ug unsa man yun ni? What is this all about? Sama gyapon, you know, being in the care ministry, makadungog ko ninyo sa pagsugod ninyo, pagkat-on o pag-ampo, tanan ninyo. And I can say nga, yes, niagi kita tanan, sama ako sa kung panahon kanito, niagi kita nga, muampo lang kita nga, kung pwede lang, dito lang, in Jesus' name we pray, human na dayon. Pero sa dugay, sa kadugay na ninyo din ha, tag-as mo mag-ampo kaysa akong wali. Ano man? Because you develop. You grow. Pero diin mo kasugod. Di ba, Brother Joseph? Karon na, Brother Joseph, na naingon nga, ma-renew, ma-refresh, ma-restore. Wow, yeah. Di ba tinuod, mga igsoon? Diin mo tagasugod. Sa ako nang ingon, we start from ABC. Then we start to write letters, read alphabet, until we are able to form words. Forming words, we are able to compose or write short sentences. Then, after sentences, paragraph. And then what? Eventually, essay. Mo gyapon na si ato ang pag-ampo, mga igsoon. Why may lucky dihas pag-ampo? It is all by the working of the Holy Spirit. Gani, na uban nga makapaminaw ka sa uban, dili sa ato siguro pundok, hey, pila na kani siya katuig ng Kristohano, no? Either na nadasig ka o nakapangutana ka. Either way ba?
But then again, if you are really learning from the basic, there's no other way but up. Madevelop yun ang imuhang prayer life. Apan di ka magsugod. Establish yun imong kagalingon sa basic. How to pray in His name? Pray according to His character. How to pray in His name? Pray according to His will. Or else, kasigi lang yung kagampo diha, pero murag, ang imong pag-ampo is something na wa makahimaya sa Ginoo, or you have been praying amiss. Mo kana nga, we need to ascertain ang kabubuton sa Ginoo. Unya, ang kanang praying according to His will, mga kaigsunan, maka siguro gyud ka diha nga you find yourself in line and alongside sa kabubuton sa Ginoo. That is how to pray in His name. Ikatulo, how it is like to pray in His name? We pray according to His purpose. Remember the context? The work and greater work. So ang ato mga pag-ampo, besides ato mga personal nga mga pag-ampo, mga igsoon, sayre, na it should be according, not just according to His will, but according to His purpose. Now listen carefully mga kaigsunan, ha? Kay dali magutab ingon, will ug purpose mo raw na. Mao bitaw nga atong gi-slice kay bisan pa man og it sounds similar but they are not the same. Anggid. Nakuha na to? When we pray according to His purpose, more often than not, our prayers are motivated by our personal intents and purposes. Salamat na lang sa Ginoo if we have good, if not pure motives in our prayers. Upon, it would be good if we learn and grow to bring ourselves to praying according to His purpose. Now, what are the examples when you pray according to His purpose? Daghan. Siguro una, Lord, salamat sa kong kaluwasan. Salamat sa padayon ako nga pagkat-on sa kamatuoran. Padayon akong gipangayo nimo, Lord, nga I will grow spiritually. And I will mature in the faith. Nga naman, when you grow spiritually and mature in the faith, you'll be able to discern more. And if you are able to discern more, makasiguro ka kung sa katuyon ang kabubuton sa Ginoo diha, nimo mahibaw ka og unsay pwede nimong buhaton ug dili nimo angay buhaton, even without asking for it. Ang imo lang gipangayo nga mo grow ka spiritually. Kay ug mo grow ka spiritually, you have spiritual understanding, and with that spiritual understanding, guided ka sa imong pagkinabuhi sa kada adlaw. Kaysa nga murabag imog yung murag na kay bucket list ba nga na kay pangayon nga mo ni Lord. You know, when you pray and ask the Lord that you grow in the faith, yes, you will mature in the faith. And as you mature in the faith, it reflects upon your person. O ga-eskwela ka, for sure, i-bless ka sa Ginoo diya sa mong pag-eskwela. Kaya giuna nimo siya. Nanarbaho ka, of course, you'll be easily promoted because of your testimony and witness. Why? Because you are growing in the faith. You are growing spiritually. In other words, it is actually the application of what? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you without even pursuing after it. What is the chief end of man? The purpose of man? To glorify God. Unaha ganing Ginoo mga igsoon. And that is how we pray according to His purpose. Oftentimes, ako na na-mention, our prayers are motivated by what? Personal intents.
Nothing wrong to pray for God's provision. Pero kung ang atoa nga kanang gipangayo na is more and beyond provision, riches and wealth, now, murag dako na gyud kay na siya nga kanang question mark. Kay bisan gani diha sa model prayer nga gitudlo sa Ginoo, unsa ra ang gitudlo niya nga atong pangayoon kaniya? Atong panginahanglanon sa kada adlaw. Never mention about money, riches, and wealth. Sa tanan, tun-ina, Our Father which art in heaven, tun-ina po kayo. Ang iya haraging gitudlo nga itong pangayoon niya, pagkaon sa kada. But you look at the motives of our hearts. You look at the intents of our hearts. And see for yourself, kung wa ba ta na buot pag-ayo sa espiritu sa kalibutan. Pursuit after money, riches, and wealth, the pleasures of the world that has brought us into what? Grabe nga mga pagsuway, grabe nga mga kalisod. Because we ended up entangled diha ni anang napita sa ato ang kinabuhi. Whatsoever ye ask in my name means we pray according to His purpose. Yes, pray for your spiritual growth. Pray for, ingon pa na to, the work of the ministry. You know, kanus, let me encourage you. Aron nga inyo gining nga kanang ma-experiencehan, do it. Ayaw lang ko paningli sa timetable, pero buhata gina siya. Sunda gini siya. O nga, in God's time, kamo rin yung mga ingon tinuod ditong gising pastor. Yes. Pero kung ang ato abitaw nga kanang mga pag-ampo, puno gyapon kaayo sa kanang mga ay kubi, ay tabi, dai kubi, anak. Murag lisod gyud kaayo ta na mo uswaw sa ato ang espirituhanon nga pag kinabuhi. Pero unaha ang imong espirituhanong pagkinabuhi. Di ba? Musunod lang ng uban nga wa lang yun nimo ug di lang yun nimo damha ug wa lang yun nimo damha. We pray according to His character. We pray according to His will. We pray according to His purpose. Ikaapat mga igsoon, ingon diha, whatsoever ye shall ask in my name, we pray according to His reputation. Reputation simply means iyahang kadungganan. Oftentimes, what is it that we pray for? Oftentimes, prangka-prangka, dili man na sala. Pero oftentimes, what is it that we pray for? Kalambuan, kalampusan, di ba, no? Uy, dautan, ana. But oftentimes, kini siya nga itong gipang-ampo is more of our reputation. Magmalampuson ko sa katilingban, magmalampuson ko sa mata sa tao, magmalampuson ko, di ba? It's not in itself sinful, pero there is that sense of vain glory sa ato ang kay ngano man. Kay nag-ampo ta na nga magmalampuson ta kay ngano, for what? Whose reputation? Now, ayag yun, kung ingnan, proyektos Ginoo, pastor. More often than not, para kaginsa. Diba sa toa? Although, at times, dali kay ta, tungod kay gilihok sa tas balang espiritu, mayon lang nita nga, thanksgiving ta, praise item ta, pero ay, gilamoy na kasi imuhang, vain glory. Tumuon ni siya mga igsoon. We pray in His name. We pray for His name's sake. That is what it means. For His name's sake, dili para sa ato ang ngalan, kung dili para sa iyang ngalan. And that is what it means in Jesus' name. You pray in my name.
Dugang pa niya na, when we pray according to His name, for His name's sake, for His reputation, this means that when you pray, be careful na diha sa imong pag-ampo o sa imong gipangayo, you are not taking the name of God in vain. Ana bang dili mapahamak o dili madala sa kaulaw ang ngalan sa Ginoo. So kung imo ni siyang subayon mga igsoon, naa na siya ay connection according to His character, according to His will, according to His purpose, according to His reputation. For His name's sake. Ang katapusan mo ni, we pray with God's glory in mind. We pray with God's glory in mind. Now, lagtawag ko na ang katapusan bahin sa verse 13. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. For what? That the Father may be what? Glorified. So if we put all this together, we pray according to God's character, we pray according to His will, we pray according to His purpose, we pray according to His reputation, and for His glory. Now, kung ato ba yun siyang i-apply sa ato ang kinabuhi ba mga igsoon, listen carefully. Nagtuo ko nga mausab yun ang dagan sa ato ang pag-ampo. Our prayers would have a dramatic change if only we take all this into serious consideration. For after all, this is what it means when the Lord said, whatsoever ye shall ask in my name. Now, lantawa na ko na kadiyo. According to His name, His character, will, purpose, reputation, glory. Kung ato yun siyang i-apply sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsuunan, murag magduha-duha na ka pag-ampo ani sa mga sagad nga atong pangayoon sa Ginoo. I don't know about you, but there are people who really would want to pray, Lord, tagaay kong auto. No. Pwede mo ampuan na, dili. Siguro, generally speaking, pwede. Pero, tubaga ko no, ang pangutana, is it according to His character? Is it according to His will? Is it according to His purpose? Is it according to His reputation? Labaw sa tanan, is it according, and it is for His glory. Remember, there's a verse in James, you ask and ye receive not. Why? Because you ask amiss. Now, sometimes we are so familiar with such a kind of prayer, Lord, give me this, Lord, give me that. We need to ascertain sa ato ang kaugalingon, time pa sa, according to His name, according to His character, according to His will, according to His purpose, according to His reputation. Usa sa dako kayo nga problema karon, o siguro di siguro nato matawag og problema kay they don't look at it as a problem. Many pastors and preachers today would somehow equate their ministry
according to their material possession. It is sad. Samtang wa na to gi pakabaliwa og atuang nga gisirado ang kanabang kamatuoran nga the Lord can bless His servants in many ways. I don't think it is the will of God that pastors would have their own private plane. I am sure dili na makahimaya sa Ginoo ug dili na siya kabubuton sa Ginoo that they will be riding in their limousine. Nga usahay mo ingon para bagin na sila interviewon. If Jesus is alive today, He is riding the fastest jet. Kay karon kuno para nga matuman gyud ang evangelist musakay lang gyud mo jet kay di na mapidig donkey. Grabe. You know, I'm sure, di pa lang dugay, we have shown a video about all these prosperity preachers. Unya, somehow, even in a local scene, mo po'y tendencies mga kapasturan. Makinahanglan, SUV, akong driver, pastor group ko. It brings us back to this basic principle. Are we praying according to His character? According to His will? According to His purpose? According to His reputation? Most of all, for His glory. Now, on a more personal context, mga kaigsoon, na mo ni sad ato ang gadgadyahan ang ato ang kasing-kasing. Again, nothing wrong if we pray for healing, for comfort and everything. But as for me, I would rather, especially sa kuang kahimtang, yes, I pray for healing upon everyone. Pero sa kuang kaugalingon nga kahimtang, my prayer is only for God to sustain me sa kada adlaw nga diin makapadayon ko sa pagpangalagad kaniya subay sa iyahang katuyuan sa ako ang kinabuhi. Thank you if you pray for healing sa akong bahin. Praise God. The Lord be merciful. Pan sa ako ang bahin, I pray for God's mercy and for His grace to sustain me. And if it is by His grace and mercy, I will be healed, and surely I will be healed. Din, mabutang na itong kagalingon sa husto ba sa pagpanabot sa tanan ato ang pagkinabuhi. Or else we ended up presumptuous gani nga imuhang gi-assume, nga imuhang gi-demand, na you have that sense of entitlement, na buhaton yun mo na kulod, kay imo guning saad. Now, ato ni siyang gitunan, for I believe nga kitang tanan would want to be comforted by God. And yes, we should be comforted by God in His promises. Kaya nga naman, tanan nga iyang saad will surely be fulfilled, and He surely will do it upon according sa iyahang katuyuan, sa iyahang kabubuton, o para sa iyahang kahimayaan. And mo kana nga maayo siguro nga katuno nato ning atong gitun-an o gipamalandungan ni ining kagabhion. Kay nga naman, kini nga matang sa pag-ampo regardless imong sitwasyon ni. It is for all season. Kunya, kung imuha ning ma-apply sa imong kagalingon, siguro gyud ka nga imong pag-ampo haong kanunay sa kabubuton sa Ginoo. And so, mga kaigsunan, as we consider and learn these things tonight, we need to remember na diha sa ato ang mga pag-ampo, we must conform our prayers according to God's character,
His will, His purpose, His reputation, and for His glory. And in learning, we can have a fuller understanding of that concept of what it is like to pray in His name. And it will surely cause us to stop praying those self-serving and self-satisfying and self-gratifying prayers. Mamurabag kita mo'y sintro sa ato ang mga pag-ampo when it's supposed to be God who should be the center and the core of our prayer. That we must learn to focus our prayer on Him and not on ourselves. After all, mga kaigsunan, listen carefully and then we end. Prayer is not about our will to be done in heaven, but God's will to be done here on earth as it is in heaven. May the Lord be merciful nga sa ato ang nadungog og nasayran ining kagabion ato yun nga pagatumanon diha sa ato ang kinabuhi. Nganuman, kay as we have learned tonight, whatsoever we ask in His name. Kung in view ni ini mga kaigsunan, I invite you to open to 2 verses and then we close. 1 John chapter 3 and verse 22. 1 John chapter 3 and verse 22. Aron ba nga madasig yuta, ma-comforted yuta, o ma-assured yuta sa husto nga kasayuran sa kamatuoran diha sa saad sa atong Ginoo. 1 John chapter 3 and verse 22, sa gingon diha, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, and do those things that are pleasing in His sight. Naara ang tubag, mga igsoon, ang husto nga pagsabot. Whatsoever ye ask in my name. 1 John chapter 5 this time, and verse 14. 1 John chapter 5 and verse 14. O sa itong mabasa diha. And this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He heareth us. I trust nga maong kamatuoran nga itong ilantaw karon mga kaigsunan. Naghatag ka na itong dugang ba nga kanang paglamdag o kahayag o katinawan diha sa saad sa Ginoo o sa unsa nga paagi nga ato ni siyang sabton o paghuptan diin atong ibutang ang ato ang paglaom diha kaniya.